अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। माह मुबारक रमदान अनुक बहस का तुंगाती जामिया करगिलियान उछेन युद्पा या दर हकीकत खुद रमज़ान बसा दुन्ना दी बहस को युद्खनिन आगाए शेख रज़ा जन्नतीस किताब विलायत फ़क़ीह नुक मतालिब का तो बयान बिन युद्पिन अलबत्ता को सिजदू बयान बस के नज़रिया मुअस्सिस इनक़िलाब ईरान आयतुल्लाह ख़ुमैनी फ़ियक़पुई नज़रिया पू देची मसअले विलायत फ़क़ीह बारे अनुयोतां दूंगाती करगिलियानुक बयान मसूं ज़रे लिहाजा दी मतालिब कुन्ना निस्बल्ला बयानात का तो दिया माह मुबारक रमदान लेप खुद करगिलियानुक न बयान लेप संकोना व सुरुना वदी बयानात कुनी हासिल मतलब पुदियोत्सुक कि आगाए शेख रज़ा जन्नतीस बाज़ बयान यूँस की गलत बयानी बज़रे गलत बयानी माना पू यानी किताब पियानुगना इबारात खचिक बयान बस मसलन खुरी हागे योद खान पू कामिल बयान में बस या खचिकी ताबीरियाँ योत्सुक निज़ामी का हमला बस निज़ामी खिलाफ स्पिरतांस या खचिकी बयान योत्सुक के विलायत फ़क़ीह का हमला सूँ युसुफ बयानात शाना दरेंगते संग वाक़यान इंसाफ न यम्बो तारगोस तवज्जुह बारगोस आया गलत बयानी सोंसुआ मिंदुगा आया द्यू निज़ामी का हमलाइना आया द्यू मसअला विलायत फ़क़ीह खिलाफ स्पिरातां सीना या मीन ज़रबी दी मसाइल को नियानुक तवज्जुह चिक बार गोशसिन अलबत्ता दी बहस पियानुक वारिद शाह बसादुल्ला नुक्ता चिचिक ज़रूरीन नामी संगतेस बहस बसना दे अगर मलसा ची मेंदा चिगिस बयान ची बसे गता खुई बयान पुना निस्बल्ला इश्काल योतना यानी वाक़यान इश्काल योत वाक़यान नक़द बचिन नक़द बोस इश्काल बोस बहस बायोत पी चाह इश्काल मिन अम्मा दी बहस बायोत पी वक्त अनुक आदाब इस्लामी व अखलाक़ इस्लामी ला रिआयत चारगोश दरेंगता दिया बहस को अनुथों की खची की ताबीरात यानु युत्सुक फिलाना को दुश्मन विलाया दिन ज़रे मिसाल युत्सुक ताबीर यानी वाक़यान दी ताबीर बचस्कुन गता लर्तफ़ा छे युत्सुक ताबीरात का तो बना रिगना अहले बैत अलैहिमुस्सलामी तालीमात शितियानुगना गता साम से थकरिंग दु क़ुरआनी तालीमात कुनी शितियानुगना गता साम से दूर दुक बहस बोस अम्मा आदाब न यम्बो हत्ता गता लर्तफ़ा युद्दे जिनाब मूसा व जिनाब हारून अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम परवरदिगार आलम इसिस तबलीग बेमीना फ़िरऔन शिदिया फ़िरऔन सोया छोगो दुश्मन ची नसुयुत बिन्नी कोसिज़ अना रब्बुकुमुल आला खुदा ये मुकाबिल्ला खुलांसियत बिन क़ुरआन यदि आयत युद्ध या मूसा या हारून वक़ूला लहू क़ौलन लय्यन फ़िरऔन ला तबलीग बसना मतलब हक पुज़र बरगोशिन अमा मतलब हक पुज़र सना जम्बुई का ज़र यानी अखलाक़ मुज़ाहिरा बाओ गता बहस एक मरतबा इंसानी बहस चचसिन गैर अहले मज़हब मसलन अहले सुन्नत ना बहस शत
या हत्ता असलन गैर मुस्लिम नंगता बहस छचना ये तमाम बहस कुनियानुक आदाब इस्लामी व अखलाक इस्लामी रियायत बो ngata ज़रूरी दियो पहला नुक्ता इन नि सिर से नुक्ता पुदियो इन यानी दी मतलब पो वाक़यान कबूल बायुत पिस्पराइन अगर गा सुचिगिस बहस बचना या किताब ची अनुगना मतलब बयान बित साहिब किताबी और दे किताब पुज ब्रिखन पुई मतलब पु बयान बित देखन अंगता पता सु कि ओदी शख्स पुज गलत बयानी बस साहिब किताबी मतलब पु सही का बयान मा बस कुरान फन में मतलब पु बयान बस में फन में पूरी ज़रारी आयोत खान पु बयान मा बस गलत बयानी का तो बना रिगना ठीक दून अंगतेस तज़क्कुर ता मरगोज व ज़र महरगोज कि लियो गलत बयानी बस ज़र लियो ज़र भी हक़ योत मसलन दरे दी बयानाती अशी पोनला यानी दी बयानाती अशी पोनिस एहसास ख़तर बस विलायत फ़क़ीह मसलिन गलत बयानी सोंज़रे ठीक देर नज़र यानी सही अगर वाक़यान गलत बयानी सोंसे न बयान बचो अम्मा एक सवाल चिक नी ज़हन यानु योंगत मुमकिन यंतंग सामिईन यनखान अफरातुल्लंग दी सवाल पु यंती ज़हन यानु यों से लुक पौ दूदियो इन दरे विलायत फ़क़ीह मसअला पु गा मुज्तहिद चिगा साबित सोंसदना यानी कोई नज़रिया नुक साबित सों ओदे मुज्तहिदीन कुन गामी नदर पुदनो इन साबित सोमिरगपना विलायत फ़क़ीह फ़र्अ विलायत अइम्माइन यानी असल पु विलायत मासूमीन व विलायत मासूमीनी फ़ुरूअ शितियानुगना चीन विलायत फ़क़ीहीन लिहाजा अगर दे मासूम मसलन हादिर युत्सुक पनारिगना गामस कबूल बेद मासूम विलायत या विलायत माना ना दारत शाना फ़राइन व असल पु मासूमीनी विलायती शानंगास यंती का न सवाल बेद यंता मुखातबीन को निशिदियाना सामिईन को निशिदियानुगना सवाल बेद दरे दी अफराद कुल्ला मसअला ये विलायत फ़क़ीहनु एहसास ख़तर सु यानी का गलत बयानी सो यादी का इश्काल बज यादी का शुबहात मसला लेकिन अगर गति मासूमीन कुनी विलायती का शुबहायोना मासूमीन अलैहिमुस्सलाम कुनी खुसूसियाती का अगर शुबहायोना इश्काल योना देtsana ngata बयान तामो ज़रूरी न यामिन दिफा बो ज़रूरी न यामिन शानदियों ने यंतंग आमी जवाब पुदनो योचिन व मासूमीन कुनी का अगर कोई विलायात न निस्बत या कोई खुसूसियात न निस्बत अगर इश्काल का तो योना अगर देखा सुचिस हमला बना या मसलन इबहाम दुचोस मतलब चिका तो योना दिफा बो ज़रूरी दिफा बो जो पहला ज़रूरी इन अहम ज़रूरी इन चूँकि असल इन गति छाना दरे गति जामिया करगिल यानुक यानी द्यू बसा दुनला लोक हची दुनला ओदिन शुबहात योंस ओदिन इश्कालात योंस मिन जुमला दे नमूना खची यंती खिदमत ला बयान बेत खुद गति करगिली जामिया करगिली मेंबरी का न बयान सुं दी मतलब पुगा मतलब पु बयान सुं कि पैगंबर इस्लाम न यम्बोयत पियोदे सहाबी न मुतअल्लिक बदर न हुनैन जंग तंग न्यूस खिदमत में न्यूस अम्मा गदीर या नुगलेबना सब्जेक्ट चिंखों फेल सोंजरे मज़ेरी के न सवाल बेत आया दी नज़र पु दी बयान पु खिलाफ असले शिया इन यामिन असास शिई खिलाफ इन यामिन गामज ज़ियारत आशुरा तिलावत बेत गामज ज़ियारत आशुरा अहमियत योत व ज़बूर आल मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम का ताबीर सोमी ज़ियारत आशुरा इन
دی زیارت عاشورا پس نتان لا پیام تنگت پیغمبر خدا سیس حکم خدا کا غدیر خومیانو امیر المؤمنین اعلان ولایت بس و میونی کنا بیعت لس یونا نتان گاما قبول یوت او دی ولایت پوی مخالف سق خلاف سق ٹھیک کچی خلاف سون سے سقیفین و کنتی نمائندہ فینس ادون متعلق زیارت عاشورائی پیام پونگتان لدیویوت چیوت اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت یعنی ادی افراد کنس ینتا اہل بیتی کا ظلم سون دے یعنی دیا عاشورایونس دیر گی اپنا چامسی ظلم سون او دی ظلم کنگامی اساس و بنیاد پو او دی سقیفین اکتانس زیارت عاشورائی پیام پونگتان لدیویوت زیارت عاشورا به عنوان نمونه بیان بسین و روایات معمو اما دیکا من دا چیگی بیان پیانزلو نادون معمولین من شان دیو این اساس شیعی خلاف ندریه دیو این تحریف شان دیو اهل بیتی که حمله اینه یامین حمله زربانه یعنی شبهه اینه من ممکن این اوده زرخان پو خوریس نی پیان دی لوازم کن مت توها لیکن کوئی بیان بگن دیو یون اید اصلا دی بیان بو خلاف اصل شیعی اوده سننگاتی که زرب و ضروری این من اصل ولایت اهل بیت یا اصل خصائص اهل بیتی کا وقتی کی دی چوز مشکلات یومنا اتی کا لازم این من اوده سن بیان تامو حتی گامز مجبور بارگوشس این ما اوده شخص بولا گا منبر پیکنه مطلب بیان بس بن ندیانا منبر پیکنه کری مطلب پلزوخ سکر و اقرار اشتباه بزره و توبه بزره و دی که هم خدا راضی و ائمه خدا علیهم السلام راضی چه سن با شان دیت سنا ینتی بیان غراب و گاریوت بین دیونا صحبو یونس یان دیانا کرگیلی جامعین دی بیان پون یونس علی مع الحق والحق مع علی شان زیر جرأت نیم بزر بین چسین الخمینی مع الحق والحق مع خمینی اسی انتیگن سوال بیت علماء کونی کن البته نتنگا مس عقائد شعبیه نک دی مطلب پوزر یونس که علی مع الحق والحق مع علی دیو امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام معصوم این می دلیل کنشینیانوگ نه دلیل چین دیکا اسمت امام علی ثابت چچین چانا دیکا اگر نتیز دیو ینگ چی کا تطبیق تانا غیر معصوم چی کا تطبیق تانا او دی اسمت پون قبول برگوش دیو کا تو بنا سوچی غلو یا حد اقل تحریف در روایات یا تحریف بچا امیر المومنین نا مخصوص ان میں روایات ینگ چی کا تطبیق وہ تحریف ان کہ بنی امیی زمانی او دی چوکس مانگمو چھات بین ٹھیک ہے یعنی کہ سوال بیت آیا واقعا دیو یا غلو یا تحریف این یا من صحیح من دی مطلبون دیون بچسپو ٹھیک دیو اہل بیت علیہ السلام نا نسبت اللہ اشکال سن اہل بیت نا نسبت اللہ تحریف کوئی خصائص نا نسبت اللہ تحریف سن چھانا آیا دیتا ینتی ذمہ داری منا دیچی دی مسئلے انوک احساس خطر بس او دے مسئلے احساس خطر بو ضروری این من دیتا ینتی بیانات گاریوت بین و دیونا چوخسپو دیانا اسماء حسناء الہی دیانا بیان لب شانا در حالی که اسماء حسناء الہی یا خود اسماء ایمی من تقصونین و خدای من تقصونین خود خدا کری من تقصونین مرحله اولی کا و دیکنا روایات یا توضیح تامسون غیا اهل بیت انزره شانا دیو چوخلا تحریفات بیت دیو چوخلا مشکلات ایراد بیت دسنا ینتی بیان کن گریوت بین حتی آخر لدینا شخص بوش جزئی اعتراف بس که مثلا خود اسماء زرچسین ما مظهر مزر بزر اودن نتوجیه چی بس ده چانا مطلب دیو این دیو چوخ اشکالات دیو چوخ ابهامات دیو چوخ تحریفات نتگریلی جامعه نگنا منبر کنی کنا میونیش نه نگلب
و دتنا احساس مسئولیت بچو احساس خطر بو مگر گامی ذمهداری من ده چی دی مسئله انو گنت احساس خطر بنو اصل مثلا احساس خطر چیه مباین چانا دیو چو اگر علماء ساکت دگنا چوب چته دگنا رگنا ده چی نتان لسنا الله حریم چیوت ده حریم پوچوتن چچین کله هر مثلا روایت ارنا ارتامی دی رویش بودی طریقه و گسترده و کچسین لہذا درین اتان لطھوں دے ٹھیک گرچی و دی یعنی مسائل کو نہیں کر ریفرنس جواب تقسم نادر لیکن یہ خطاب کو دینا دے بیانات یونس ادونی کنین کوئی بیانات کن دے سنگر یوت بین چانستوس دے یران ننگس مسئلہ و گر لبنو چونکہ نتان لدین مسئلہ نیسیوت چیک پو مسئلہ ولایت فقیہیوت و چیک پو مسئلہ ولایت معصومین علیہم الصلاة والسلام زیس اصلین یو فرائین ثبوت سومی صورتینو و روایات کھچگیوت یا قرآنی آیات مثلا انما ولیکم اللہ چوس آیاتون یا روایات کھچگیوت بنی الاسلام على 5 چوس روایاتون یا حدیث غدیر دی روایات کن دی دلیل مخصوص ولایت علی یا مخصوص ولایات معصومین علیہم السلام در دی ایام کن یا نغتالت ہوں کولے دی مثلا دلیل ننکر ولایت فقیہ مسئلی کا دلیل قرار تنگت مثلا بنی الاسلام علی 5 دی آخر پیانو یون سیود دے چیچک ولایت انزلے فیق ان روزائن دینوگ نا چیک ولایت و ولایت باریان دی تعبیر پونز دے چی ولایت فرز صدا تنگ مسون سے تنگ ینگا چیشی فرز نا فیقی فرز نا روزی فرز آواز تنگ مسون ممد زره در حالی که ادی مقصود پو ولایت معصومین نا ولایت فقیه دو بیان عبید چیه این زره یا دیونا چوس پو حدیث غدیر چانا توجه باشید دیگه مسئله نیست چیک پو مسئله ولایت فقیهیوت چیک پو مسئله ولایت معصومینیوت چانا در این اتس دیگه یک سوال چی مطرح بید دودیو این ولایت فقیه مسئله پو آیا مسئله فقهی اینا فقهی مسئله اینا یا اصول دین یا نگنین دی سوال جواب بسوس نامد کارشناس دین غتی چوسی یعنی تعلیم زیر یود کن تاحت مثل مراجع مجتهدین کنیس آیت الله سیستانی سوال بسدو ولایت فقیه مسئله و آیا فقهی مسئله اینا یا اصول دینی شدیانوگ نین جواب یونس فقهی مسئله این فقهی مسئله ای تو بز دیو فقهی مسئله دیو نتسوخ بو خود ینتان لپتا سونده ولایت فقیه مسئله انوک سوز بحث بسیود مرحوم شیخ انصاری چوخ کنیس بحث بسیود کتاب المکاسب یا مرحوم صاحب جواهرس کری کتاب بحث بسیود گر بحث بسیدوک یا کتاب بیع فقهی کتاب فقهی از برسپی کتاب ادونیا بحث بسیود دیونا صحبو آیت الله خمینی فیقبوس شرح مکاسبی دی مطلب پو بیان بس دی ولایت فقی مسئلہ و دینا مرحوم شیخ انصاری کتاب بیئی کا شرح تنسین چانا ین فقهی کتابی بیان بس دی چانا دی مسئلہ و مسئلہ فقهی این دیونا صحبو یون خود رهبر فقهی کتاب اجوبة الاستفتاءات دیانا سنکوز دی مسئلہ و بیان بسیود تقریبا شروعی کا اجتہاد و تقلیدی انتس مطالعہ تانشی دیانو بیان بسیود اگر گا سوچی گا ولایت فقیه مسئلہ پو قبول مسون چی قبول مسون اجتہادا او تقلیدا یا کوئی اجتہاد پو دے کمل ہے یا کھوز تقلید بز دے نارک مجتہد چیگی کی او دے مجتہد پولا ولایت فقیه مسئلہ و ثابت مچھایوت سو مولد معذور ان کو معذورین یہاں چارہ میں اتما اجتہاد پودے کا محلے با نچی بگنی اس دین آرک مجتہد چی تقلید بس خواہ ولایت فقی ثابت مچھایوت سو کو معذورین یہ علماء لپتا چاچین معذور گار یومد مسئلہ فقہی نو یومد
مسألة فقهية نوك معذور يونشسين شان الديك نغتان لپتاشت مسألة ولاية فقيه مسألة فقهي إن جنبي فقهي أما مسألة ولايات معصومين عليهم السلام اصول دین یا نگنین دیونا غاتز مانا دول نظرین یود اگر کوئی ولایت پو فقهی چونا و اصول دین یا نگنا قرار کا تو متانا رگنا يدون اصلا كلن شيء زمري نقولوا ستمت لهذا غتزر شاسنده ولاية علي ولاية معصومين شرط قبولية تمام أعمال تمام عمل كن غنما قبول شي شردين ولاية علي يدنا غتي فيقنا روزادون قبول شاسين مزر بتا لهذا أدب بني الإسلام على 5 أودي ولايات بطرف لا إشارة بت التزام قلبی بولایت معصومین دوک پو ضرورتین یا بعض حدیث یود امیر المؤمنین ولایت جنت یا 6 پاسپورت انزره دو سوغا تعبیرات یونزه دمتا چاچک نیمبو ٹھیک مسئله ولایت فقی قرآن مناسب ان می دلیل یود قرآن تناسب ان می دلیل ده دلیل علماء کو اس کنتی کتاب یا مطرح بس البته سوز قبول بید سوز رد بید دخوری جگی کا دخوی اجتحاد نمربودین قرآن مناسب ان میں دلیل شیخ انصاریس کتاب یا نکیونز مرحوم صاحب جواہر اس کتاب خوری کتاب یا نکیونز جو نتصحبو یا مؤسس انقلاب اس خوری کتاب یا نکیونز دون تناسب آیا آدھے کتاب کو نیانوک در ینتس بیان بید بنی الاسلام علی 5 که ولایات معصومین دلیل کن کیوں انو ٹھیک ینتس دو کیوں یعنی کھونگی کا تھال سونسی نا شیخ انصاری کا تھال سونتا نا چک نا یا مرحوم صاحب جواہر چوش کن یا مرحوم مؤسس انقلاب کھونگی کا تھال سون مثلا چانا دیون لا انسان اس توجہ بارگوس ہر موضوع چی ثابت بید زرنا ہر ادلہ دیا یوں چسمین ہر موضوع نا تناسب یود پی ادلہ یوں چسین شانا اودیونی کا نغتالا پتا چار گوشین مسئلہ ولایت فقینو ٹھیک ثابت سون فہوا ثابت مسومی صورتینو اجتحادا یا تقلیدا نا تعصبی کا مثلا اجتحاد و تقلید کو معذوری اما مسئلہ ولایت امیر المومنین یا معذور معنی ندارد امیر المومنین ولایت پو دی حساب روشن و واضح یوت یعنی واقعا تعصب یوت میں نے قبول بچس من یعنی تعصب پس قبول مبائن وگرنہ دی حساب واضح و روشن یوت ادلہ یوت دود سک ادلہ یوتن قبول مثلا مبانا ولایت امیر المومنین علیہ السلام لکو چی بس معذور شد نیم معذور معنی میت چاچک نیمبو دیون لنگتس توجہ بارگوش یعنی حد اقل دیانو اندے اگر گاسو چیز ولایت امیر المؤمنین و ولایت معصومین علیہم السلام قبول کا تو مبنا دائرہ شیعین کو لشسمین دائرہ شیعین کو لشسمین دیونا واضح سپرائن اصلا واضح البتہ اگر گاسو چیز ولایت فقیہ کا تو خواہ ثابت مسونا یعنی اجتحاداً او تقلیداً ثابت مسونا کو شیعین اما معذور انزر ٹھیک دی کنگا تایوں تا اصل دی مطلب پو کہ آیا واقعاً دے آغای شیخ رضا جنتیس بیان بس کتاب ولایت فقیہ انوک نا مطالب کھچک آیا اودے انوک غلط بیانی دوگا یا منوک دیو چھت پی مینا غطا اولی کنا خود شیخ رضا جنتی کوئی دعویٰ پوچھیوت پین یعنی مطلب پوچھیوت پین عام داره دیون گامان داره دیا یوٹیوب سغینولو سیود دیکھو سیز دیو بیان بین یوت سوک کتاب ولایت فقیانوک دی مطلب پویوت صاحب کتابی نظریانوک چی کہ اولی کا ولایت فقی مسئلیانوک ولایت پولا تقسیم نیس بس ولایت قسم نیس یود ولایت تکوینی و ولایت تشریعی دیونا او دے بیان بکانونی یا دے غاتی دیا بیانات یونز دے ودیان نگنا عادم کھچی گی سانگ بیان بس ولایت قسم یسیو تکوینی و تشریعی تکوینی مربوط بی اہل بیت علیہم السلام ولایت فقیزر بی معنی پو ولایت تشریعی جعلی یعنی قرار تنکھن
یعنی یا چیز دو قرار تنز دیولا جعل بازر چسی یا اعتباری چانه دیگه دیو بیان بس یا صاحب کتابی نداری انو یعنی دیو سنگ کوشش دیو اموس که دی ولایت اعتباری یا ولایت جعلی دیوس اود شخص پوی قدر و قیمت پو خطا کرچسم یعنی قیمت معنوی مت قیمت معنوی ولایت تکوینی ولیوت اما ولایت تشریعی و جعلی ولا قیمت معنوی مت اما ولایت یوت قیمت معنوی مت ضربی معنا پو یا حتی تشبیه تامسون قیمت معنوی مت ضربی کا دلیل کیوں مسون چیک پونا لم یعتنی به العقلا سغیز دیولا توجه چیک تانچسمین ٹھیک ولایت یوت حکومت بت دیو مانا چوغی ینزره العقلا سغیز زرچسمین و نیسرسی بیان باز مثلا اودیانو یا تشبیه تامسون اودی ولایت و حکومت پو چینا تشبیه تامسون یا مثلا چپل دی یه حساب ارزشی مثلا یعنی کم ارزش یا مثلا مثال کا تو یوں چا چیک نیم بو دی کا یک اشکال چیک وارد سون خود کرگیل یا نگنا بیان باز دی بیان پیکا غی جنتی دی بیان پیکا کی اودیز اسنارگنا چپلی مثال پو کیونسان دو امیر المومنینی کسلین نا صاحب کتابی امیر المومنین حدیثن دیانو گویا اشکال نیست وارد بس چیک پون امیر المومنینی کسلین نا صاحب کتابی ٹھیک واقعا دی اشکال پو وارد من در اگر گا سو چیز کتاب چیز برین یودنا اودیانو امیر المؤمنینی ایمی حدیث نقل بنا خوری مطلب پوی کا شاہد لکھونزن یا ثابت با کھونزن دے مثلا دے ساقپا ولایت پو مثلا اعتباری این دولا قیمت معنوی میت زربنا امیر المؤمنینی او دی کسل پو شاہد لکھونت کیوں مانا خوری منظور پوندیانو این یعنی من زر قبول بسے البتہ نیسر سی اشکال پو دیانو دیو یود سک کے دیا حدیث پو کامل بیان مبز زره یعنی امیر المومنین ازموس قیمت مت او ده چپالی مثال انتانس مگر اینکه nga اقامه عدل بانینا اصلاح بانین نریگنا ٹھیک دے چنا قیمت سون زره بی معنا پو دینو مزز زره ٹھیک دی مطلب پو صحیح اگر گا امیر المومنین دیا حدیث پوی کامل ادو بیان بس پننا دیو کی قطعا صحیح و بیان بار گوشسین ولكن ngati bahas po diyo in ngazi antiga na sawal chi diyo bet agar adu bayan bas ya mabas lekin asli istidlal pianuk aya khadsha warid cheno ayaminuk istidlal po diyo yot sude sahib kitabi nadarianuk wilayat tashri'i la qimat में diyo in min asli madlab po ठीक दे ngazi antiga na sawal bet آیت الله خمینی فیقبوس کتاب ولایت فقیه خورز بریس چی ثابت بچین ولایت فقیه مسئله پو ثابت بچین دیان دلیلن کیونس دون گاما بیان بس چانا دیانوک دے ولایت فقیه ثابت بینیود غازی انتیگن سوال دیو بیت گا ولایت پو ثابت بچین یعنی صاحب کتاب از گا ولایت پو ثابت بچین آیا دے فقیه چیگیس ولایت فقیه ثابت بانا دے ولایت پو ثابت بچینا دے حق حکومت پو ثابت بچینا کی او دے اقامه عادل چچین بچین یا نا کوئی مقصود پو کوئی قصد پو اصلا اقامه عادل بچمین دیان اصلا دو جنبه دیا دے فقیه چیز مسئله ولایت فقیه کا کوز به حزبت خود ثابت بچین ولایت فقیه مسئله یعنی فقیه حکومت به حق یو تیامت شرعا چانا دیز اسنارگنا ولایت فقیه پو اقامه عادل به فیا خود ثابت بین یوتا یا نا اقامه عادل مانا بچامین بلکه قرآن بس حکومتی کا دک پیمینه بس دیانو مقصودین یا عادل سون مهمت شانا قطعا ینتس پہلا پولا قبول بچسن چونکہ فقیه دول زر بچک پونا کورز او دے کتاب یا مول یود دے ولی فقیه یا نگنا چک پو عدالت شرط اساسی انزر عدالت و نیسر سے شرط اساسی پو علم بی قانون وقتی کی خو عادلن وقتی کی خو عالمن
چانا کوی منظور پو قرآن دیو این نس ولایت فقیه ثابت بید گا ولایت فقیه پو چی بیمینا؟ اجرای عدل، اجرای مثلا امر بالمعروف و نهی از منکر، اجرای حدود ادیون مینا. ठीक जने फरिज अदे फकीह विलायत पु की ओदी फरिज ना दियाना विलायत पु फरिज ngazi andi na sawal be diane fariz mole duga minuk diula qimat ma'nawi med zere masal diana faqih fariz de sabit be dia wilayat pula zere diula qimat ma'nawi med lam ya'tani bihi al-uqlat diana wilayat pula zere inde wagarna e wilayat pu ki aslan ngasrib dia tu hukumat be minna ثابت بچین و اصلا نیم قصب و اجرای امر بالمعروف و نهی از منکر که تو مد نریگنا دون معنی ضربی معنا ندارد. دون اصلا ده ولایت پونا نه فقط حسن مد دون برایی طرف لشچسین اصلا دو ظلم ممکن مصداقیان و چایت پو نه عدالت مصداقیان و مایت پو. ठीक दियो दी मतलब पु अंतेस दी मतलब पे का फिक्र बस वाकयान व नीसरे सी मतलब पु दियो इनके وديان यहाँ इश्काल चिचिक दियो वारिद बस ठीक दो का तो इन खुद अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस खुरी हुकूमत पुला चूंकि अमीर अल-मोमिनीन इस खुरी हुकूमत पुला नजर बसे दी हुकूमत पुला अर्जिश में चप्पल ची चुखशीन छाना खुरी हुकूमत पुला दियोज़ दियो एक इश्काल ची मतरह बस छाना दी इश्काली जवाब पो वाकयान इंसान इस्तदब्बर व तअम्मुल बना वाज़ेह युत गतालक तकफ़ा एक मरतबा अमीर अल-मोमिनीन एलान विलायत सो गदीर यानो पैगंबर इस एलान विलायत बस दी विलायत पू विलायत इंतिसाबीन यानी खुदा ये लगायुत हत्ता पैगंबर ही लगामेत खुदा दी विलायत पू पैगंबरी वासिती का अमीर अल-मोमिनीन ला अता बस ठीक दी विलायत पुना क़त्अन वाक़अन कीमत दी हिसाब कीमत के खुद रोज़ गदीर लज़िस ईदुल्लाहिल अकबर रिवायात यहाँ यूं जो देता यानी परवरदिगार आलमी नजर छो ईद व दी विलायत अमीरुल मोमिनीन रोज़ गदीरी का खुद अमीरुल मोमिनीन इस इफ्तिखार बात पिन गता दून गामा दे जरबी टाइम क्यों मुछदे खुद अमीरुल मोमिनीन इस इफ्तिखार बात पिन हजरत ज़हरा इस इफ्तिखार बात पिन आई मासूमीन इस नर व इफ्तिखार बात पिन दी गदीरी वाक़े का लिहाजा गाहे खुद हजरत ज़हरास मियुल्ला इतु फिंगेत पा याद दहानी बेत पा अनसीतुम यौम गदीर यानी दी गदीर जगदून से छोगो जगदून खिंतार जेता मसला दून खिंतार जेता इफ्तिखार हत्ता मलाइकास इफ्तिखार बचसिन व रोज़ गदीर यानो अमीरुल मोमिनीन विलायत ऐलान बचना पैगंबर खुतबा मुस तोलानी खुतबा इशारा बसियत तमाम अइम्मी तरफ ला इशारा बसियत इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ तरफ ला यानी दी विलायत पो अमीर अल-मोमिनीन ता इला महदी अलैहिस्सलाम युज़रे छाना दी विलायत पो की रोज़ गदीर यानो बेहुक्म खुदा मुहव्वल बे अमीर अल-मोमिनीन सो इनकी खुदाई अमाना दिन अहद इलाही इंदियो दिया इमामा दिन अलबत्ता ऐलान बस ऐलान विलायत बस दो बस आंदोलन ना मवारिद खची का पैगंबर इस बयान बस योत्पा युदना इमामत व विलायत के क़त्अन खील बारजिश ठीक दियो दी जगी का देखा ना यूं स्ता अम्मा दियो म्यूनिस देसना बेआत बजरियाब ना म्यूनिस कबूल मा बस इर्तिदादी हाथी कल है अमीर अल-मोमिनीन तनहालुस छाचिंग न यम्बो कई साल रियाबना अब खलीफा अव्वल यूंस मिखा चीज इंतखाब बास खलीफा दोवम यूंस अव्वल इस इंतखाब बास खलीफा सोवम यूंस शिश नफरी शोरा तश्कील तांस यून गामा यूंस ता कत्ल उस्मान कतिल सोमायुत पर यबना म्यून इस हुजूम क्यूंस अमीर अल-मोमिनीन फियक़पुई नंगा खुरेज मौजूद म्यून इस हुजूम क्यूंस या म्यूनिस दे हिसाब क्यों इमाम हसन इमाम हुसैन थक पे हिसाब सो चीज़ रे हुजूम क्यों अब यरंग हाकिम चार वशसी अब देंगा चांगला छूत मसलन यानी वाकई हाकिम को यहाँ चार वशद शाना देसना म्यूनिस इंतखाब बस अलबत्ता अमीर अल-मोमिनीन इस मोज़गा हाकिम बसंग आम मीक चोखला दुखचस पुंगी फरिस्त खिंती फरिस्तां सलाह युद्यू लेकिन
آخر لمیونس مثلا خب از اصرار بنا امیر المؤمنین اب دسن میونس انتخاب بس دیول ضربت نتس خلافت ظاهری دیول چی ضربت خلافت ظاهری تعبیر بعد 5 سال قریب خلافت ظاهری یود بین ودون نسبت لامیر المؤمنین اسم لین یعنی دیکھ انتظنا انتخاب بس چونکه امیر المؤمنین خدا از انتخاب بس یود بین او منتخب خدا این من کم مصطفی خدا این من خدا از چنایی بس یود بین ولیکن ده میونیو سے انتخاب باز یاران کرسی کا دک پروشین یاران حاکم یاران دیو او دیز اسنارگنا حکومت پوکی کنتزنا حاکم قرار تنگتا او دیو به ارزشین این نظر ارزشی ندارد مگر اینکه عدالت اجرا باید نه که دچنا خود عدالت به حسن ذاتی یود شانه دیگه چی اشکال یود دینا حکومت بنا نسبت الله و دی تعبیراتون یود پا یود پا شانه ٹھیک دیگه تز دیا کتابی مطالعات انستا آخر سقپا و گا کتابی عبارت بکنه یعنی دی مطلب پیومینو دیولا قیمت معنوی یود زره یعنی دیو قیمت معنوی یود خیلی با ارزش انزر بی البته دیو خورزمو لیود دی ولایت تشریعین نسبت الله ده چی پیغمبر لیود بین ایمون لیود بین دیا ولایت تشریعی پو و اعتباری پو فقیه ها یود زره مثال کچیک تانسه ده ودینو مثال کچیک ولكن دو يعني قيمة معنوي يتزر بي وديز اسنارقنا مطلب بو غرنا يومين نكشانا ينتس مولد غلط بياني بس عبارات بو بيان ما باز ملساچه قيمة معنوي يتزر يومين شانا دو يتنا واقعا ينتس دوباره وديوز اسنارقنا مطرح بارغوشاسين البته ديانا كتاب يعني اون كتاب البي في الحال ديو مورد بحث يت بي چاچک نیامبونگس خود انگاری ذهنی آنایوس قطعا یعنی دی مطلب پوی اثبات میگنا داره فیق یانو غتنگا ما پتا یود ده عطا یا اپوا ولایت یود کری نابالغ چونی کا دی فیق یانو یود پنا فن لگا ٹھیک دی ولایت په خداس جعل بس خداس قرار تاس عطا یا اپوا اما دیو ولایت یود زرنا اده اتانا یا اپو مجتهد چی کا خود حاله شتا مثلا مجتهد بولا اده سنا ولایت مت اتا یا اپو زنده یود سنا اده اتا یا اپو شونی کا مجتهد بولا ولایت مت ها اتا اپو مت نه اده ولایت بولا چین مجتهدی طرف لا لیکن اده سنا اتا یا اپو ولو مثلا ده اته ما جاهل یود جاهل محض یود نکوا ولایت پو یود کری شونی کا دیکھوا ولایت یود زرنا کوئی قدر قیمت پو مجتهدی کا تھالے چھتا قدر معنوی مید زرین میادی مطالبی حسابی کا مثلا البته قدر معنوی یود نه علم یود ده مجتهدی مثلا علم گا حد پی کا یود نه مثلا دو من عدالت گا حد پی کا یود نه دو قرآن چی کلی جگی کا بحث بنگاتی اصل ولایت اعتباری و یدیوس قیمت کھین تیامت زر بی معنی پوی چاچک نیامبو اصل بحث بودیو انتنانگتا آخر لدی نکتی طرف لتوجه بو ضروری رو داره دی بحثون گنا مطرحسون مثلا دیا بحثون دی جامعه ندرولین یود کچیز رد دی بحثون بچاسون ٹھیک من و دیو کچیز و یا ولایت فقیه کا حملہ بس یا نظامی کا حملہ بس البته دیونی سنگاه افرادی طرف لچت وگرنه خود رهبر انقلابی نظر یانو کوشش مولیود اگر گاسو چیز عملی لحاظ یانو انقلابی خلاف بنا نظامی خلاف بنا بله عملا من شک تکسمنا فان نکسمنا دین مقابلا بارگوشسی اما اگر گاسو چیز علمی میدان یانو واقعا نقدی یود اشکال چیود نیت خالص نیم بدو بیان کا تو بنا یعنی واقعا می خصمت و دیون من تسهسیان تاله چه دی حساب چی مید نیت خالص نیم بو بیان بنا نه اشکال مت بلکه ترقی علمی مینا بیان هم بارگوش هستین البته نیت خالص نیم بو لہذا دی بحثون لتعبیر بچو ولایت خلاف مثلا یا نظام خلاف دیون شاید حد افرادی طرف لا یا خود و دی بزرگانو نکا تاله سپیراتان می حتیانو چد شان عدین نا مسئله بینمی سبب چیه یود یعنی دو چوز بحثون چیه مطرح سون دون لا بیان باز نتیز نمونه سوم ودین نا اشکالات نتی جامعه کرگیلی انوک اهل بیت نا نسبت الله مثلا خصائص اهل بیت نا نسبت الله یونس یا دی جملون نتی جامعه کرگیلی انوک یونس خانین مندک هچی گیشیلی انوک نا
कि मसलन ذکر مثلا خمینی کمتر از ذکر اهل بیت من یا دی تعبیر یا دیونا شخص مثلا یعنی ده مجتهد چی ذکر بچو اهل بیت ذکر کا کم من یعنی برابر این یعنی برابر این دیو اصلا واقعا نص خلاف روایات خلاف سپراتان سے این و ای طرف بولا دارین عطا وقتی که دیو احساس شو مثلا فلانا مجتهد پوی ذکر بالکل امام علی نه برابر امام حسن نه برابر این سو این من فلقه داره 11 معصومین نه اصلا شهادت مرحلی کله امام زمان نه غیبت کبرا یانو یود غتا ده چی احساس حس شاروشین کون وجود پودو چی چامت مت پنا کوله کوله کون ذکر ستور بی خطر چچسی چونکه یان چیک معادل لیو یان چیک زسناری ندی ذکر بچو این نڅوقسین شان دیون واقعا تحریفی طرف لا انحراف عقیدتی طرف لا چه خطرات چه ودین نه مسئله یومت یا دیونا تسوخلا دیو تسوخ تعبیرات یونس اگر دی نظام پو مچود نه ممکن یا خود مؤسس انقلاب اگر مچود نه اهل بیت چود جسمین زربی و دین مشکلات یونس بنفلقا دی اگر گا عالم چیگا دیون سورت واقعا کوئی فرض احساس مسئولیت این بیان بارگوش تحریف دگزر بیان بارگوش دیو مبنا کوه مسئولیت شرعی یوں چسین دے قیام اللہ سوال بچسین کنا دیا جامعہ نو یود پین دی ما طالب کنشنے کا چھورن دوس اما چی دی اللہ بیان مبذره چانا دی ریشو گردوک چانا دی سو دی بحثن بین یوں چسین لہذا مسئلہ ولایت فقیہ اگر گاسو چی ثابت سون سید نبالے کوئی نظر کو محترمین کو نظام سترولت کری جگی کا اما کری حد پی کا دوان غتز زسنارگنا کنتی نظریاتونی که تحال زسنارگنا دیانا غتن گرم چچاوا دیو چخلا جامعه انوگ مطرح بچو صحیح منظر بی وگرنا غتان دی دعا پو واقعا آخر زمان لا دی دعا کن زرن دک پکان توسیہ ید اللهم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك خدایا یری ذاتی علی معرفی بس یران شسنا نبی شسین نبی شسنا ائمه شسین یعنی دی تو غیون شسین معرفتی دی چنگتا تعلیم اهل بیت علیهم الصلاة والسلام دی حساب اهل بیت قدر و قیمت یود و کوی عزت و کوی معرفت بود چگو خدا معرف اهل بیتین خدا معرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شانا انشاءاللہ پروردگار عالم سیسنگا تنگاما انحراف کو نشیدیان اگدا شبہات کو نشیدیان محفوظ جگتو و حقیقی دین پو چھت پیوت پیدے چی قرآن نا اہل بیت اسنگا تنگلا تعلیم تنگ ستا جو چخلنگا تنگلا چھت پی و صحیح کا دین حمایت بایوت پی گاملا توفیق شزد بشی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.